स्वागत आम शो को तबना भाई धन्यवाद। केते एक्साइटेड थिले शो को नेकी एक्साइटेड एटा भाई मोर फास्ट आपण डाकिले बोली एटा फास्ट आउ बहुत एक्साइटेड अछि आ टिके नर्वस भी अछि। एते एते बड़ बड़ भाई सहित कथबार्ता हवा टिके कष्ट हुए तो टिके नर्वस भी अछि। जदि आम देखा आपण टीम साइड रो आपण हेले गोटे प्रमुख प्लेयर एवं जदि गोटे राउंड आर्म रो जदि गोटे ऑल ऑल एक्साइ भी जदि गोटे करा जाए तो आपण सेतरे गोटे टॉप ऑलराउंडर रे आपण को नेम ते आसीबा आपण से टाइप रो प्लेयर आपण आछन हम शो को बहुत बहुत धन्यवाद आम तरफ भी तो जिबा ए शो को धीरे धीरे आगेबा प्लीज निजर टिके परिचय देबे आपण केउठ बिलोंग्स करंती आपण को घर केउठी प्लीज म व्यूअर्स मान को टिके जणेबे। भाई आम घर हला सांसई बजरगबाड़ी सांसई तो सेही साही रो ही मु बिलोंग करूची। आउ मु आम घर ठू पड़िया बहुत दूर अछि तो अच्छा मुझे प्रॉपर्ली कहि पानी कि आमे जगह कोडी आमे रहूछु कोडी सेटा देखले जानि परिबे। माने कटक माने आपण डिस्ट्रिक्ट कोहंतु हाँ डिस्ट्रिक्ट हला कटक। सेतिकी यथेष्ट ठीक अछि कटक आपनक घर क्रिकेट को छाड़ी क्रिकेट ऊपर तो जीवा क्रिकेट को छाड़ी आपणकर किसी अन्यान्य कि एक्स्ट्रा आपण कौन करंती जेमति कि स्टडी करूछंती ना किसी जॉब वगैरह हेलानी नाइ स्टडी एबे चली जी ग्रेजुएशन कंप्लीट चली जी एबे आउ जॉब एबे किछि करिनी घरे ही अछि तो ता पय प्रिपरेशन चलची। ठीक अछि क्रिकेट आपण खेलिछंती टिके जीवा आपण क्रिकेट ऊपर बहुत कम बयस आपणकर एबे भी आपण क्रिकेट को जर्नी रखिछंती केबेठु आपण क्रिकेट खेलिबा आरंभ करे निज कैरियर रे भाई बहुत छोट बेलू स्टार्ट करछि तथापि जेतेबेले प्लास्टिक बॉल थिला प्लास्टिक बॉल ही आमे खेल स्टार्ट करछु सेतेबेले हम पे रबर बॉल नथिला तो प्लास्टिक बॉल ही खेल आमे स्टार्ट करछु फर्स्ट। कटक माने सेठी प्राय तो हम देखिछु कि गली क्रिकेट गली मानकर छोट छोट गली बेसी जगह न थाए कटक रे किए छात ऊपर खेलुथिबे किए गली रे खेलुथिबे एटा हला गोटे कटक रो गोटे अलगा प्रकार माहौल आ सेठी सब बाउंड्री भी हम देखिछु अलगा प्रकार से ऊपर बाजिले 2 रन सेठी बाजिले छक्का हाँ से एटा गली हळदिया क्रिकेट। कोठारे बाजिले 4 एमती गोटे तार थाए रूल्स अछि आपण से क्रिकेट खेलिछंती हाँ बहुत बहुत खेली सेटा घर पाखरे सेटा बहुत ही हुए। ठीक अछि जिबा जर्नी केमती कोन स्टार्ट तापर आपण निज कैरियर रे प्रथम को टीम पट आसी खेलले टेनिस क्रिकेट टेनिस हो कि ड्यूस ना केमती कोन आपण खेलले क्रिकेट को केमती आसी तापर मु लोकल एठी खेलुथुलु तो फर्स्ट फर्स्ट हम टीम रो ओनर जी जॉन भाई तो सी तांगो टीम को चार्ज 11 से टीम को मते डाकी दिले फर्स्ट मैच खेलियो को मु सेतले बहुत नर्वस थिली खेलियो जाइथिली शहीद नगर शहीद स्पोर्टिंग क्लब अच्छा जोडी और विकेट मैच थिला सेतले लाइट मैच होतला सेबे जाइथिल फर्स्ट मैच थिला मोरो मु जाइथिली तो मते चांस बहुत देई जन चार्ज 11 तो मु बिलोंग भी करूची तांको टीम रु ही मु स्टार्ट करची मैच सब बाहर। एटा आपण को मसिया रे कथा कहउछंती मु फिर भी 2026 2020 रु हाँ 2020 रु आपण खेलिछंती ठीक अछि चार्ज एक्साइ टीम रे खेलले चार्ज एक्साइ टीम रु आपण को गोटे प्रमुख प्लेयर भाबे गोटे भलो ऑलराउंडर एबे आपण जेमति अछंती से प्लेयर रो रोल आपण को केबे मिलिला कि नाइ हां आपण गोटे सेमति का प्लेयर हेई गलेनी गोटे परमानेंट प्लेयर से रोल टी आपण को केबे मिलिला तो फास्ट फास्ट जेतले खेलुतलु तो सेते बेले एते भी चांस मिलेनी बहुत बड़ बड़ प्लेयर थांदी तांको पाखरे ठिया हो तो बहुत नर्वस लागे तो ता परे परे चांस मिलिला एबे जस्ट खेलिला ठू जानिले जे भलो खेलुची आगु बढ़ी परिबो
ଦେନ୍ ମତେ ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଚାର୍ଜ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଟିମ୍ ରେ ଖେଳନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ର ଆପଣ କେଉଁଠି ଖେଳନ୍ତି ଚାର୍ଜ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ସାଇଟ୍ ରୁ? ମୁଁ କହିଥିଲି ସଇ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ଯୋଉଟା ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠି ହିଁ ଖେଳିଛି ମୁଁ ଚାର୍ଜ 11 ପଟୁ। ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ଥିଲା ନେମ୍ ଟି 12 ରନ୍। ଚାର୍ଜ 11 ନା ନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନେମ୍ ଟି କଣ ଥିଲା? ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ରେ ଯୋଉ ଖେଳୁଥିଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନେମ୍ କିଛି ମନେ ଅଛି? ଏତେ ଆଉ ନା ଏତେ ଆଉ ମନ ନାହିଁ ଫିର ବି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ତ ଏତେ ଆଉ ଖ୍ୟାଲ ନାହିଁ ସେ କଣ ଥିଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଠିକ ନାଁଟା। ଅଛି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କେମିତି କଣ ଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ବହୁତ ନର୍ଭସ ଥିଲି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ। ଲାଷ୍ଟ ଓଭର 12 ରନ୍ ଥିଲା ମତେ ବୋଲିଂ ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ କରୁନଥିଲି ମୁଁ ବୋଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ନୂଆ ନୂଆ ସେତେବେଳେ ତ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଫିର ବି ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ବହୁତ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଏମିତି କି ମତେ କିଛି କହି ନଥିଲେ କି କିଛି ନାହିଁ ତୁ ଆଗକୁ ଖେଳିବୁ ଏଇଟା ତୋର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯିବୁନୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସେଠି ଖେଳିଲେ ଏବଂ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ର ବେଷ୍ଟ ନକ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନେ ଅଛି କି ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲି ତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି? ରିସେଣ୍ଟଲି ତ ଗୋଟେ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କପ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉ BTCL ସେ କେମିତି ଦିଟା କଣ ଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍। ନକ୍ ଟି? ନକ୍ କଣ ଥିଲା ଏତେ ବଡ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦବା ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଉ ଯେତିକି ବି ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମୋ ବେଷ୍ଟ ର ଫଳ ମତେ ମିଳିଛି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଓନରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଜନ୍ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲି ସମ୍ପର୍କ କଣ କେମିତି ଟିମ୍ କୁ ସେ କେମିତି ଚଲାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଚାର୍ଜ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଓନରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଉଁ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ହମ୍ବଲ ପର୍ସନ ବହୁତ ଭଲ ସିଏ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଯେତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ସିଏ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଯେତେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ମାରିବି ସେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ ଉଠେଇବେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ହିସାବରେ କହିଲେ କ୍ରିକେଟ ବହୁତ ଏତେ ଓନର ଦେଖିଛି ବଟ୍ ଜନ୍ ଭାଇ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କଠୁ। ଏ ସିଜନ ରେ କେମିତି କଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି କଣ ରହିଛି ଚାର୍ଜ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ର ଜର୍ଣ୍ଣି କେତେଟା ଚାମ୍ପିୟନ କେତେଟା ରନର୍ସ ଅପ୍ ଟିକେ କହିବେ କେମିତି କଣ ରହିଛି ଜର୍ଣ୍ଣି ଏ ସିଜନ ରେ? ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଆମେ କିଛି ଏମିତି ଜର୍ନି ସେମିଫାଇନାଲ ବହୁତ ହାରିଛୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଫାଇନାଲ ବହୁତ କମ୍ ଫାଇନାଲ ଯାଇନୁ ବି ଲିଗ ରୁ କଟିଛୁ ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଛୁ ବହୁତ ହାର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ। ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଲା ପରେ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଓନର ଆପଣଙ୍କ ସହ କେମିତି କଣ ରଖନ୍ତି ମାନେ କଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ରଖନ୍ତି ପଜିଟିଭ ତାଙ୍କର ଦିପଦ କଥା ସେ କଣ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡିଂ କୁହନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ ଆହୁରି ମ୍ୟାଚ ଅଛି ଆଗକୁ ଖେଳିବା ଏଇ ମ୍ୟାଚ ଯାହା ହେଲା ଭୁଲିଯାଅ। ବାସ୍ ଏଇ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ହିଁ ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଲେବୁଲ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ନହେଲେ ଆଶା ରହିବ ଡିମୋରାଲାଇଜ ନେକ୍ସଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଆଶା ରହିବ ନେକ୍ସଟ ସିଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ କେମିତି ଭଲ ଖେଳୁ ଚାର୍ଜ ଏକ୍ସାଇ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହଉ ଚାର୍ଜ ଏକ୍ସାଇ ର କିଛି ହେଲାନି ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍ ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ରହିଲା ଦି ମାସ କି 3 ମାସ ରହିଲା ସିଜନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କିଛି ମିଟିଂ ବଗେରା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି କି ଟିମକୁ ନେଇକି କିଛି ହେଲାଣି? ନାଇଁ ସେଇଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହେଇନି କିଛି ସେଇଟା ହେଲେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ମେସେଜ ଆସିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ ହବ ଦେନ୍ ସେଇଠି ହିଁ ଯାହା ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାର୍ଜ ଏକ୍ସାଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିଲେ କେବଳ ଏ ଶୋ କୁ ଆପଣ ମାନେ ଇନଷ୍ଟାରେ ନୁହେଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ କ୍ରିକେଟ କାଲସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବହୁତ ନେମ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବଟ୍ ଆପଣ ଡିଉଜ୍ ବଗେରା କି କର୍କ ବଲ୍ ଯାହାକି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଖେଳ ହୁଏ ତା ଉପରେ କେବେ ଆପଣ ଟିକେ ନଜର ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଉଜ୍ ବଲ୍ କେବେ ଖେଳିଛନ୍ତି? ହଁ ଡିଉଜୁଆଲ ମୁଁ ଖେଳିଛି ଡିଉଜୁଆଲ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖେଳିଛି ତ ମୁଁ କ୍ଲବ ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଥିଲି କ୍ଲବ ତରଫରୁ ହିଁ ମୁଁ ଖେଳିଛି। କ୍ଲବ ନାଁଟା ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା?
କ୍ଲବ ଖେଳୁଥିଲି ମୁଁ ବିଡାନାସି କ୍ଲବ, ଯୋଉଟା ଠିକ ଅଛି। ଅଛି ଆପଣ, ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ବି ସେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆପଣ କିଛିଟା ନ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୋଲିଂ ଉପରେ ଯିବା। ବୋଲିଂ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣ ଖାସ କରିକେ ସେ ଓଭର ଆପଣ ପକାନ୍ତି ଯୋଉ ଓଭର ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ମ୍ୟାଚ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଟିକେ ଫସି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସେ ଓଭର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାଚକୁ କମବ୍ୟାକ୍ କରାନ୍ତି। ବୋଲିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ପଛରେ ଏନି କୋଚ୍ ବଗେରା କି କାହାର ଟିକେ ବେଶୀ ହାତ କି ନହେଲେ କିଛି ସିନିୟର ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ପଛରେ? ବୋଲିଂ ତ ଭାଇ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୋକ୍ ପକାଏ, ରାଉଣ୍ଡ ଶିଖିନଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ ଶିଖିଲି ତ ମୋ ପଛରେ ଏମିତି କହିପାରିବିନି କି କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ହାତ ବୋଲି ପକେଇବାକୁ, ପକେଇ 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 ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ମୋର କ୍ଲୋଜ ଯିଏ ଅଛି ଜଗନ, ସିଏ ଟିକେ ଏନକରେଜ କରେ ବହୁତ। ଜଗନ ଜଗନ ଆପଣ ନା ନେଲେ, ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲି ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ରଖିବେ ଏଠି, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଭିଉୟର୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଚୋକିଂ କ୍ରିକେଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳୁଛି। ବଟ୍ ଆପଣ ବି କହିଲେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚୋକିଂ ବୋଲର ରୁ ଚୋକ୍ ରୁ ହିଁ ଆପଣ ଆସିଲେ ରାଉଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କୁ। କଣଟା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଚୋକିଂ ବୋଲର ସାୟଦ ଏଠୁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ସାୟଦ ଇଏ ହେଇଯାଏ। ହଁ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ମ ରେ କଣ କେମିତି ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ କରି ଦେଖେଇବେ କି କଣଟା ଟିକେ ମାନେ ବେଟର ହେଇଗଲେ ହଁ ହାତଟା ଘୁରିଯିବ, ନହେଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲର ଆମେ ହେଇଯିବା ରାଉଣ୍ଡ ଚୋକିଂ କୁ? ଆପଣ ରେ ଭାଇ କହିପାରିବେ ପୁରା ହଁ। 360 ଦରକାର। 360 ମାନେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲିକି ଆସିବ, ଏଇଠୁ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେଲା ନୁ, ଏଇଠୁ ଏତେ ହେଲା ରାଉଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ନୁ, ଏଇଠୁ ଏତେ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ 360 ବୁଲିଲେ ହିଁ ଯାଇକି ରାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। ଏଇଟା ହଁ ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ କି ଆପଣ ଥିଲେ ଚୋକିଂ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ରାଉଣ୍ଡ ହବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା? କେତେ ମାସ କି ନହେଲେ କେତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସମୟ? ବି ସେଇ 2-3 ମାସ, ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଛି 2-3 ମାସ ଭିତରେ। 3 ମାସ ଲାଗିଛି, ତା ମାନେ ସହଜ ତ ନୁହେଁ ଆମେ ନା ଦେଖୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ସ୍କିଲ୍ ୱାଇଜ ଦେଖିଲେ ରାଉଣ୍ଡ ବେଟର। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ୱାଇଜ ଦେଖିବା ତ ରାଉଣ୍ଡ ବେଟର। ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ରେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟିଂ ବି ଜବରଦସ୍ତ, ଏତେ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଉପରକୁ ଯିବାକୁ କେବେ ଆଶା, ଓଡିଶା ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳିବାକୁ? ହଁ ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଯାଇଛି ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ। ବହୁତ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ଦି ତିନିଟା ଟିକେ କହିବେ ଷ୍ଟେଟ ର ନାଁ କି ନହେଲେ ସିଟି ର ନାଁ, ଟିକେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ନାଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଝାରସୁଗୁଡା ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଝାରସୁଗୁଡା, ଓକେ। ହଁ ଝାରସୁଗୁଡା ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁନି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନା। ମୁଁ ହିଁ ସେ ଟିମ୍ ଆମେ ଖେଳିଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁ କଟକ ଛୁଆ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ। କଟକ ଛୁଆ ଯାଇଛୁ ଯେତିକ ସବୁ, ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲୁ, 90 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ସବୁ ସ୍କୋର ଖାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଓଭର ଟା ମୁଁ ମାଗିକି ନେଇଥିଲି କି ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ପକେଇବି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଟକେଇବି। ଆଉ ତ ସେ ଓଭର ଟା ଭଲ ପକେଇଥିଲି, 2ଟା ୱିକେଟ ନେଇଥିଲି, 2 ରନ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଅପସନ ଆସିଲେ କି କିଏ ପକେଇବ କିଏ ପକେଇବ, ମତେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟାଡ ଲକ୍ ଏତେ ଥିଲା କି ମୁଁ 3ଟା ଛଅ ଖାଇଗଲି, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ମ୍ୟାଚ ସେଇଠି ହାରିଗଲୁ। ସେଇଠୁ ହିଁ ସେ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବାଧିଥିଲା ର କି ନେମ୍ ତଲାବିରା ଉଁ, କପ୍ କି? ସମସ୍ତ ତାଲାବିରା ଭିଉୟର୍ସ କପ୍, ମାନେ ଟିକେ ତାଲାବିରା ମ୍ୟାଚ କପ୍, ହଁ ରାଇଟ୍ 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 ତାଲାବିରା କପ୍। ଠିକ ଅଛି, ଅ ଚଳିବ ଆପଣ ସେଠି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆହୁରି ଗେନ୍ ହବ। ଝାରସୁଗୁଡା ଆପଣ କହିଲେ, ତ ସେଇଟା ଆମର ତ ଓଡିଶା ଭିତରେ ତ ଆସିଯାଉଛି। ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଲକାତା ବଗେରା କି ନହେଲେ ଝାଡଖଣ୍ଡ? ହଁ କୋଲକାତା ଯାଇଥିଲି। କୋଲକାତା ବି ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା, ଆମର କଟକ ଛୁଆ ସବୁ କୋଲକାତା ଯାଇଥିଲେ। କୋଲକାତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା, 20 ଓଭର ମ୍ୟାଚ ଥିଲା। ସେଇଟା ହେଲା ଘାଟାଲ, କୋଲକାତାର ଘାଟାଲ ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଅଛି।
ତ ସେ ସହରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖେଳିବାକୁ। ସେ ସହରରେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଇକି ଯିବୁ ସେ ସହରକୁ ଖେଳିବାକୁ। ତ ଡଙ୍ଗାରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆପଣ ବହୁତ ଗଲେ। ଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ସେପଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲୁ ସେପଟକୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆମର ବୋଲିଂ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ, ବୋଲିଂ ବି ଭଲ କରୁଥିଲୁ, ବୋଲିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମର ସ୍କୋର ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଗଲା, ସେମାନେ ଅଧିକ ଟିକେ ସ୍କୋର କରିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ଯେତେବେଳେ, ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁତ ଖରାପ ଖେଳିଛୁ। ସବୁ ସମସ୍ତେ ଖେଳିଲେ, ସବୁ ଦିଟା ବଲ୍ କି ଗୋଟେ ବଲ୍ କି ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଏମିତି ହିଁ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେ ମ୍ୟାଚରେ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ହିଁ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି। ତ ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ଫର୍ମ ରେ ଥିଲୁ। ତ ସେଠି ଭଲ ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବୋଲରକୁ ଦେଖିଲୁ, କଟର ୱାଇଜ ଏଗୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ନାଇଁ, ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଲେ ହିଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ଖେଳିପାରିବା। ତ ଆମଠୁ ବି ବହୁତ ବେଟର ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ସିଆଡେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏକରେ ତ ନଦୀରେ ପାର ହବାର ପ୍ରେସର, ଦୁଇରେ ମ୍ୟାଚ ର ପ୍ରେସର, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ଖେଳିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ, ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖେଳିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ବି କହେ, ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ବି କହେ କି ହାରିବା ଜିତିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଗେମ୍ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରି, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଏଇଟା କ୍ରିକେଟରେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା କଥା। ଠିକ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ, ଗୋଟେ ଟିମ ରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିମ ରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ କହିବେ। ଆମ ୟଙ୍ଗ ଯିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉଭରତା ବା ସିତାରା, ସବୁ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା, କଣ କହିବେ? ମୋ ହିସାବରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଥାଏ, ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂ ତାଙ୍କର। ଆଉ ବୋଲିଂ ହେଲା, ପ୍ରେସର ଟାଇମରେ ବୋଲିଂ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ। ତ ଅବିକା ଜେନେରେସନ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ନିଜ ବେସିକରେ ନିଜେ ଖେଳ, ଯାହା ନିଜର। ନାଇଁ କି ତମେ ଟିମକୁ ଆସିଲ, ତମକୁ ପଠା ହେଲେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ, କିଛି ବୋଝ ଦେଇ ପଠା ହେଇନି। ତମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ରେ ଖେଳିବ। ବୋଲିଂ କରିବାର ଅଛି, କଣ ଫିଲ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବ, କୋଉଠି ଫିଲ୍ଡର କୋଉଠି ରହିବ, ସେଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କାହିଁକି ତମେ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଟପିକ ରଖିଲେ କି ସ୍କିଲ ସେଟ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର, ଖାସ କରିକି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ, ଟିକେ ଯିବା ଫିଟନେସ ଆଡକୁ ଯିବା। ଫିଟନେସ କେତେ ଜରୁରୀ କ୍ରିକେଟରେ? फिटनेस अबिका बहुत ही जरूरी अच्छी। जिम तो अभी कंपलसरी, जिम नथिले तो कहबाकू गले जन जन पेट बाहाचे बहुत बड़ बड़, दौड़ी पारंदिनी। तो सेटा ଆଚ୍ଛା। प्रॉब्लम हुए बेसी। आमे मु तो जेतेबेलु क्रिकेट लाइफ स्टार्ट करथिली, सेबेठु एबे जाए मु फिट ही अछि। एमती नाही जे मते कमजोरी लागे, फील्ड रे कमजोर लागे, एमती किछि लागेनी मते। मु सदाबेले फील्ड रे एक्टिव थाए, मो बॉडी सदाबेले मूव करथाए सबआडे, एबे जाइबी। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି କହିଲେ କି ଫିଟନେସ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଡିସିପ୍ଲିନ। ଡିସିପ୍ଲିନ ତ ଆମେ ପଡିଆ ଭିତରେ ତ ରଖିଥାଉ କାବୁନା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ। ଏଇଟା କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡିସିପ୍ଲିନ ନେଇକି ଓହ୍ଲେଇବେ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଏଠି ଉଠୁଛି କି ଟାଇମିଂ। ଟାଇମିଂ ଯଦି ଦେଖିବା, ଡିସିପ୍ଲିନ ଟିକେ ଟାଇମିଂ ରେ ରହୁନି, ଖାସ କରିକେ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟରେ। ଯୋଉ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିକ୍ସଚରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ କି ନାହିଁ ଆମର 11ଟା ବେଳେ ବଲ୍ ପଡିବ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଟିମ୍ ମାନେ ଲେଟରେ ଆସନ୍ତି ବହୁତ। ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଟା ଦେଖିଛୁ, କିଏ ଆସେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଓଭର ବି କମାଯାଏ, ବହୁତ ସାରା ନୋକଝୋକ ହୁଏ। ତାପରେ କଣ କହିବେ ସବୁ ଟିମ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କି କେତେ ଜରୁରୀ କି ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତର ସହ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାଇ ମୁଁ ତ କହୁଛି, ମୁଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଲେଟ ରେ ଆସେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ। କାମ ପଡିଯାଏ କି କଣ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ ରେ ଆସେ। ଫିର ବି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଟାଇମିଂ ଟା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଯେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ସେଠି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ହବା, ଖେଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେନ୍ ଟିମ୍ ମିଟିଂ କରିବା, ଦେନ୍ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଖେଳ ହେଇପାରିବନି ନା। ଆଚ୍ଛା,
आशा रहिबो कि आपण जोडा कहले सेटा धीरे धीरे केमते टिके ठीक हे जाऊ। नेक्स्ट टाइम जिबा आपण टीम टीम ऊपर जिबा जेमति कि आपण टीम रे अछंती मंटूना अछंती बंटी राकेश शर्मा केते रही योगदान आपण टीम सह तांकटू आपण कौन सब शिक्षा पाती गोटे सीनियर पिला से राकेश सहित बहुत किसी शिखाती सी बैकअप देवाई आम टीम रे गोटे बैकअप थाए से बैकअप मो सहित से ही नहीं था ओपनर तो पारी ओपनर अलग था कि बैकअप गोटे था जोटा कि मिडिल ऑर्डर प्लेयर मान दरकार सेटा मो सहित से ही टिके मिसिकी आमे पार्टनरशिप टी करी पारू देन बोलिंग रे भी से फर्स्ट ओपनिंग बोलिंग करंदी एबे नुवा बॉल पकोजंडी फर्स्ट से माने तांकर फर्स्ट बोलिंग स्कोर टिके एडजस्ट ले आमे मिडिल ऑर्डर आसी पुणी आम रिदम रे पकई थाउ तो सी बहुत मैच देखी से एमती कि हमको मैच जितई बार कि ए सीजन रे आमे बहुत खराब खेली जो थी हम टीम हारी हारी जाई ए सीजन ता बहुत खराब है आपण निजे एटा मान जाउछन ठीक कथा भी जोटा भूल है हम सेटा यदि मानिपा ताहाले आमे किछि गोटे जिंस को हम सुधारी परिया ठीक अछि बट आमे कहबो खराब आपण एते भी तो खेल नांती भलो खेलिछंती एवं आपण कहले कि आपण प्रायतः सेमीफाइनल आ फाइनल एमती किछटा हारी छंती ठीक अछि आशा रहिबो कि नेक्स्ट सीजन आपण को टीम बहुत भलो खेलु गोटे टॉप बैट्समैन बट ता पूर्वरु गोटे क्वेश्चन मु छाडी दीची आपण को कोउटा बेटर लागे माने बैटिंग ऊपर टिके आपण बेसी नजर दियंती ना बॉलिंग आपण कहा पर टिके बेसी नजर दियंती सेमती नजर भाई मोर न थाए मोर बस जोटा प्रेशर थाए से प्रेशर को हैंडल करे पई मते बहुत भल लागे और से प्रेशर हैंडल कर साला जो खुशीटा लागे सेटा टिके अलगा पर खुशीटा थाए ठीक अछि जिबा एबे टॉप बैट्समैन आपण तोळे बॉलिंग करंती आपण को राउंड डाउन जगत रो एमिति का बैट्समैन कि नहीं ये आइलानी बैटिंग माने मते किछि गोटे एक्स्ट्रा तो करिया को पड़िबो एठी किछि ना किछि तो गोटे करिया को पड़िबो टोटल राउंड ऑफ फॉर्मेट रे जण को ना नेबे ताकू टिके बॉलिंग करिया को आपण 100 थर भाबंती कि नहीं ये आइला माने मते मारिबो मु किछि ना किछि गोटे एक्स्ट्रा करिया को पड़िबो फास्ट थिला मुझे नुआ बॉलिंग करथिले जते कालिया चुई कालिया आई चुई कालिया देन गिट्टू भाई शेखर स्वाई आपण समस्त माने ए सब लेजेंड कहया करे आपण राउंड डाउन जगत रो शेखर स्वाई हे जा तो चुई कालिया तो ऑल ओवर रे हम ओडिसा रे लेजेंड हमें कहि पई कोन तांको आपण तांको केबे आउट करछंती आउट तो कथा भाबिनी तो जेति की डॉट करे कथा डॉट करी छी हेले आउट मो द्वारा हेनी तांको द्वारा कि एते बड़ प्लेयर को आउट करे ते सहज न तो बहुत किछि भाबी बॉलिंग करिया पड़िबो तो एंदी हो मु केबे आउट करे भाबी भी नहीं तांको डॉट हिसाब रे ही जाई छी सी तांकर भूल खेलले ही से आउट हेबे आउट करिया को गले भी जदी आपण देखिबे तो अधिका रन भी आ जीवो से ओवर एमिति भी हेई पा रिस्क न पड़े ठीक अच्छे नेक्स्ट आपने जीवा आपण बैटिंग भी करंती बैटिंग कला बेले गोटे टॉप बॉलर कि नहीं बापा ये आसिला बॉलिंग करिया को मु टिके संभाळे जाय भलो बॉलर जे आपण को बहुत थोड़ा आउट भी करची आ आपण को से भलो चैलेंज देछि से बॉलर गोटे कहबे ऑल ओवर आपण को राउंड डाउन जगत रे बॉलर कोन कहबी बॉलर अछि मते तीन जण ही टिके डिफरेंट लागंदी हम कटक रे 2 जण गोटेला सिपु नाई आ गोटेला आशीष आ गोटेला भुवनेश्वर जो लाइव लाइन खेलिया ए 3 जण माने कोन ताकर थाए बॉलिंग रे एक्स्ट्रा से कोन करंती वेरिएशन जहा को आपन के खेलिया को कष्ट हुए प्राय तो बॉलर पखांदी सीधा ही पगांदी अंकर दी पट कटर थाए गोटे लेग कटर और ऑफ कटर तो सेटा डी हैंडल करे कष्ट हाथ रो रीच करे बहुत कष्ट हुए सेथि भाई ठीक अच्छे एवं सुनिकी गोटे भल लगुच कि आम ओडिसा रु आमे देखिचु राउंड डाउन जगत रे बैटिंग जदि आमे देखिबा बहुत स्ट्रांग अछि आमे
ପଛ ଥରକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଏଠୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଲର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଓଡିଶା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୋଲାବରେଟ ହେଇଥିଲେ, ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରାୟତଃ ବୋଲର ମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଓଡିଶାର ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୋଲର ନଥିଲେ। ଆଶା ରହିବ କି ନେକ୍ସଟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୋଲର ମାନେ ବି ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରନ୍ତୁ। କଣ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ପେସ୍ ସାୟଦ ଆମେ ଅଙ୍କୁର ସିଂ ହଉ, ଆସିକ ଅଲି ହଉ, ତାଙ୍କ କମ୍ପେୟାର କଲେ ସାୟଦ ଟିକେ ପେସ୍ ରେ ସାୟଦ ଆମ ବୋଲର ମାନେ ଟିକେ କମ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆପଣଙ୍କ ହଁ, ଅନୁସାରେ କଣ ଲାଗୁଛି? ମୋ ହିସାବରେ ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଫିଟନେସ ଲେବୁଲ ଅଛି, ଆମ ଓଡିଶା ଭିତରେ କଟକ ଭିତରେ ଫିଟନେସ ଲେବୁଲ ଟିକେ କମ ଅଛି। ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ଫିଟନେସ ନିଜେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବୋଲିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଏରା ସବୁ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲେ ହିଁ ଭଲ ବୋଲର ହିଁ ହେଇପାରିବା। ଯାହା ହଉ, ଏବେ ଆଶା ରହିବା ଆମ ଓଡିଶା ଟିମ୍ ଟପ ରେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଓଡିଶାରୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ 11 ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉଟସାଇଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରେ ଯୋଉ ସବୁ ମ୍ୟାଚେସ୍ ହଉଛି ସବୁ ଖେଳନ୍ତୁ। ଅ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା କି ଆମ ଓଡିଶାରୁ ଏ ସିଜିନ ରେ ଆକାଶ ଚନ୍ଦନ, ଛୋଟୁ ଆକାଶ, ଯେ ଓଡିଶାର ଗର୍ବ କହିଲେ ଚଳିବ, ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିକି ISPL ଖେଳିଲେ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରଫି ନେଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଡ୍ୟୁସ୍ ବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ତ ବହୁତ କମ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଟେନିସ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଏଇଟା ସେ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି? କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ବି ISPL ଖେଳିପାରିବି। ସେଇଟା ବହୁତ ଭାବିଛି, ବଟ୍ ଭାବିବା ଆଉ କରିବା ବହୁତ ତଫାତ୍ ଥାଏ। ତ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ସେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରିଥିବେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ। ଦେନ୍ ଭଗବାନ ସାଥ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ, ଯାଉ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ଓଡିଆ ପୁଅ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ଖେଳିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଶୁଣିକି। ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ବି ସାଇଡ ରୁ ଦେଖିଛି ସବୁ। କିଛି ମାଝି ମାଝି ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ଖାସ କରିକେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନିଂସ ହୁଁ। ଟିମକୁ ମ୍ୟାଚ ଜିତାଇଲା, ଗୋଟେ ହାରି ଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ସେ ୱିନ୍ କରାଇଲେ। ଅ ଆପଣ ବି କେବେ ଟ୍ରାଏଲ ବଗେରା ପାଇଁ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବଗେରା କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ ଦିଏ କି କଣ କେମିତି ISPL ପାଇଁ? ଭାଇ ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଦେବି, ଏଇ ସିଜିନ ହିଁ ଦେବି। ତ ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥାଏ କି ହେଇପାରିବ କି ନ ହେଇପାରିବ, କି କଣ କେମିତି କରିବା। ଦେନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ମୁଁ ଭାବିଛି କି ଏଇ ସିଜିନ ଟା ହିଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଦେବି। ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେବୀ ନୁହେଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ତରଫରୁ ଆମ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯିଏ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ପୁରୀ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ ସବୁ ରହିବେ ସେମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଖେଳିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ତ ନେମ୍ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତ ଗର୍ବ ହେବେ ହେବେ, ତା ସହ ଓଡିଶାର ବି ନାଁ ହବ। ଆଶା ରହିବ କି ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଟିକେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉ। କଣ ଟିକେ ସୁଧାରିଲେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇଯାଆନ୍ତା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ? ଆଉ ଟିକେ କଣ ବେଟର ହବା ଦରକାର? ମୋ ହିସାବରେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ତ ପଲିଟିକ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ପଲିଟିକ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଫିର ବି ନିଜର ନିଜ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଫିଟନେସ ମୁଁ କହିଲି, ଫିଟନେସ, ନିଜ ସ୍କୋର, ନିଜ ସ୍କିଲ୍ସ ଉପରେ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବ। କି କାହାର ହଉନି, କି କିଏ କରିପାରୁନି, ଦେନ୍ ମୋର ହବନି, ସେଇଟା କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଡିମୋରାଲାଇଜ ତଳକୁ ହେଇଯିବା। ଠିକ ଅଛି, କିଛିଟା ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ଯିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉପରକୁ। ଓଡିଶାର କିଛି ବିଗେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମୁଁ ଏଠି ନେମ୍ ନବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଓଡିଶା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଷ୍ଟ ଧାମାକା, ଆପଣ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, କଟକରେ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କହିପାରିବା 60-70% ISPL ପିଲା ସେଠି ଆସିକି ଖେଳନ୍ତି। ପଛ ବର୍ଷ ସେଠି 70 ଲାଇଭ୍ ବି କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ସେଠି କମେଣ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲୁ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। କଣ ଶିଖିଲେ ସେଠି ଆପଣ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ? ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଗତ ସରକାର, ଅଙ୍କୁର ସିଂଙ୍କ ଭଳି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସବୁ ଆଇଡଲ ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ସେଇଠି ଥିଲେ। କଣ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଦେଖିକି ଶିଖିଲେ? ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଶା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଚାହିଁବି କି ରାହୁଲ ଭାଇ ଏତେ ବଡ ମ୍ୟାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସେଟା କରିକି ବାହାରୁ ପିଲା ଆଣି ଡାକିକି ଆମ ଓଡିଶା ନାଁ ଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଶିଖିବା କଥା ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଅଲଗା ଥାଏ। ଖେଳ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଖେଳ ବାହାରେ ଯେତେ ମଜା ମସ୍ତି, ଖେଳ ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଥାଏ କି ଜିତିବା ପାଇଁ। ହାର ଜିତ ଲାଗିଥାଏ, ବଟ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଥାଇକି ଜିତିବା ପାଇଁ। 11 ଆଚ୍ଛା। ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ,
पूरा 11 पिला ही आसथिबे बट तांकर बैटिंग स्किल्स बॉलिंग स्किल टिके डिफरेंट थाए तांकर से माने बहुत प्रिपरेशन करथांदी ए कटक आसिकी ओडिशा को आसिकी ए जिनस करबा पई आउ फिटनेस भी कहूँ फिटनेस टा बहुत ही दरकार से फिटनेस बहुत ही जबरदस्त करथिबे यही डाइट शिखुची कि वगैरह हाँ डाइट डाइट भी बहुत हाँ ठीक ठीक डाइट भी खाते बहुत डाइट डाइट टा मेन मेन वाला डाइट आउ गोटे वाला प्रोटीन से इंडेक्ट कले ही गोटे भल प्लेयर ही बाहर पारिबो ओडिशा बिग बैश विषय कहले बहुत भल रहिला एवं प्रायतः बहुत टीम सेठी खास करके कटक हो भुवनेश्वर रू भी बहुत टीम सेठी पार्टिसिपेट करिथिले नेक्स्ट टाइम जिबा आपण कलिंग कप विषय शुणिथिबे कलिंग कप भुवनेश्वर रे गोपबंधु ग्राउंड रे ए सीजन रे भी आपण आर आर वॉरियर्स टीम जदि मु भूल न कहथाय आर आर वॉरियर्स पटे आपण किना होइछंती ताको टीम को ओनर का सह आपनकर केमति कोन चर्चा होइछ एवं कलिंग प्रीमियर लीग विषय आपण कोन रहिछ मतामत जो बीटीसीएल मैच टा होउतला तो सेथरे मते जेतल किनिथिले राजा भाई रश्मि भाई आउ रश्मि लकी भाई। भाई हाँ तीन जण तो से माने बहुत ही चेष्टा करथिले मु तांको टीम रे रहिया पई तांको टीम रे रहि के खेलिया पई चांस भी बहुत भल देइछन मते तीन जण एनकरेज भी बहुत भल करछंदी देन कलिंग प्रीमियर लीग पई अभी किछि तो कथाबार्ता हेइनो हमें देन पाखा पाखी आसिले ही हमें मीटिंग बसी किछि तो कथा हबु सेडा आगु केन खेलिबु पिला सब एक्सक्यूट होबे देन मैच टा केन खेल हबो से हिसाब रे हमें कथा हबु एटा गोटे केते भलो जिंस एटा गोटे कि समस्त को गोटे ऑप्शन करा नेबा सब प्लेयर माननकू एवं अलगा अलगा टीम रे रखिबा गोटे आईपीएल टाइप रो करिबा एटा केते भलो जिंस आपनक पई एटा केते इंप्रूव नै आसी परिबा बहुत सारा यंग पिला माननकू कलिंग प्रीमियर लीग जोटा करूची मो हिसाब रे कलिंग प्रीमियर लीग टा धोनी भाई जोटा करछन सेटा बहुत भलो ओडिसा पिला खास खाली ओडिसा पिला मान पई मो हिसाब रे ओडिसा पिला पई बहुत अपॉर्चुनिटी मैच आनिबो तांकू चांस दरकार ओडिसा पिला को बहुत पिला एते भी अछंदी चांस पाउ नांदी से माने एक्चुअली चांस पाइबा कथा जोटा कि कहउछनी बिग बास हेइतला बिग बास जो पिला आसी बसते बाहर पिला सब आसी खेलतिले बट ओडिसा पिला अधा बसतिले ओडिसा पिलांग पई चांस दरकार से माने ओडिसा पिला चांस चाहुछनी तथा फिर भी होउनी तो कलिंग प्रीमियर लीग की बीटी माने भुवनेश्वर कटक भीतर जेती प्रीमियर लीग होउची सेती ओडिसा पई बहुत लाभदायक होइताय समस्तों पई चांस मिली थाए तांकू निजर होनर देखिया पई चांस टा मिली थाए बट बाहर सेटा देखि पारंतनी बाहर हम कटक बाहर हो कि भुवनेश्वर बाहर हो हम भीतर एठी ही रहि जाय सेटा बाहर को जाई पारेनी ठीक अछि एवं आशा रहिबो कि आपण कलिंग प्रीमियर लीग रे निजर बेस्ट दियंतो आपण टीम को चैंपियन करांतो आपण टीम रे बहुत भलो भलो प्लेयर माने भी अछंती ठीक अछि नेक्स्ट हमें जिबा ऑफ सीजन रे आपनकर केमती कोन रहे प्रैक्टिस वगैरह एबेका टाइम रे वर्षा तो होउची फील्ड सब प्राय तो गिला थिबो बट कटक रे हम देखिजु सनशाइन वगैरह सब ग्राउंड रे खेल तो हुए केमती कोन रहिसी प्रैक्टिस वगैरह आपनकर चलछि प्रैक्टिस वगैरह हमर प्राय तो देखिया गले हमें हमर बारावाड़ी स्टेडियम रे जे इंडोर स्टेडियम अछि सेठी आउ एमती नॉर्मल पड़िया अछि एते भलो पड़िया नहीं नॉर्मल पड़िया रे हमें चेष्टा करू खेलिया को तो प्राय गले आमे ही आम ग्राउंड अछि गोटे जोडी स्ट्रेट बाउंड्री खेला हुए तो सेठी हमें प्रैक्टिस करू बेसी बॉल बॉल ओदा करी बैटिंग करिवु तो टिके सेटा ही करू नले बाहर को एते जाई हुएनी वर्षा टाइम रे तो हम घर पाखे ही सब प्रैक्टिस करथाऊ जाहो प्रैक्टिस भी रहिया दरकार कारण प्रैक्टिस टा हैला सबुठु बड़ सफलता आपण जदी प्रैक्टिस करथबे ताले आपण केमिति का भी मैच खेलले आपण से मैच रे भलो खेली परिबे आ गोटे कथा हैला सबुठु बड़ कथा एटा टिके यंग पिला मानन को आपण जणैबे गोटे क्राउड थांती हम टेनिस क्रिकेट रे क्राउड टिके ऑन डिसिप्लिन थांती जदी आपण देखिथिबे बहुत सारा कमेंट पास के करंती ए सब जिंस चली थाए टेनिस क्रिकेट रे खास करके जदी आपण टिके जिबे मयूरभंज कि से लाइन को जिबे सेठी मयूरभंज हो केउझर हो सेठी दर्शक माने फुल पैक
जबरदस्त पूरा 4% दर्शक 20,000 पाखापाखि दर्शक था एते बड़ गोटे क्राउड थाई कि आपण फील्ड ऊपर निजो केमती संभाळंती क्राउड प्रेशर को केमती आपण हैंडल करंती गोटे खेलाड़ी हिसाब रे मु जेतले ग्राउंड भीतर को जाए तो बाहर किछि कहा कथा भी मोर माने मु सुने ही नहीं मो मन कथा सुने आ जे बेटर खेलिथिबो सेई टूर्नामेंट रे कि हमर टीम रे जे बेटर खेलिथिबो बस ता कथा ही सुने अच्छा नहले ठीक मु अछि टोटल ग्राउंड ग्राउंड विथ हां ठीक अछि नेक्स्ट टाइम जिबा आपण क्रिकेट तो खेलुछंती गोटे नुआ पिलाटे जदि काबुना सेनापति हबाकू चाहिबो कि आपणक भଳି गोटे टीम रे जॉइन करिवो क्रिकेट खेलिया को चाहिबो ऑल इंडिया बेसिक्स का हो ऑल ओडिशा बेसिक्स का हो आपणक भଳି खेलिया को चाहिबो जो 6 के 8 मास हमर जो सीजन ता थाए से सीजन रे से यदि खेले सेति कि कोन से ता प्राइज नल ता मनी नले कि आमे जदि सीधा कथा कहबा हमर पैसा से सेति कि कोन से कमे पारिबो गोटे पिलाटे सेति कि ऊपर को जाईची कि टेनिस क्रिकेट ओडिशा रे कि तार से पॉकेट मनी हो कि नले निज खर्च हो नले घर चलेया पई एमती अछि मेन हला भाई फास्ट हला परिचय परिचय जदि तमे भलो बनैथिबो हमे बहुत आगु जाई परिबो परिचय ही सब मेन परिचय द्वारा आमे आगु एते जिंस खेलु जो कि आपण मानसर कथा भी हेई पारुछु तो एटा ही मेन तो आम सीजन टाइम जो कथा कहउचंदी सीजन टाइम रे आमे बहुत चेष्टा करूँ कि बहुत अधिक मैच खेलिया पे जिते मैच चेष्टा करू कि अधिक मैच खेलले हमको जे कि ऑफ सीजन टाइम रे एते कष्ट हबनी अच्छा आज्ञा ठीक अच्छे आशा रहिबो कि यंग पिला माने भी खेलंतु निजर नेम आ फेम करंतु सबुठ बड़ा कथा हले कि निजको गोटे तमे सेतिकी गोटे ब्रांड बनी दियो कि पैसा तमर तम शायद तम पछे पछे आजीव पैसा के कारण ब्रांड गोटे थाई कि ब्रांड वैल्यू आज्ञा भाई मो हिसाब रे हला निजको एते भलो बनाओ कि काबिल बनो से क्रिकेट पैसा पछरे गोडेबा मो आदो इच्छा नहीं निज क्वालिटी देखेबो निज खेल इंप्रूव करिवो पैसा आपे गोडे तम पाकू आसीबो यस निजर गोटे ब्रांड वैल्यू कर कि तम वैल्यू तुमको निश्चित भावे मिलिबो ही मिलिबो ठीक अछि धीरे धीरे आमे शो को टिके एंड आड़ को नबा कबना एवं निश्चित भावे यंग पिला आपन टीम रे एमिति कही यंग पिला सब थिबे जहां को आपन टिके नेम नबा को चाहिबे ताका विषय टिके कहिबा को चाहिबे कि सेमान को फेस टिके आगु को आसुनी आसीबो कथा कारण सेमान भलो खेलुछंदी किछटा पिला एमिति अछंती कि एमिति कह गले तो बहुत पिला अछंदी खेलिया को तांको फेस्ट आसी पारुनी तांको चांस मिलुनी चेष्टा करो आम टीम रे ही तांको बहुत आमे चेष्टा करछु कि आम टीम को आनिबा को आनी कि ताको खेलेबा को फिर भी तांको भीतर मन भीतर डर रही जाए कि एते दिन हबो मु जदी खेली परबी न खेली परबी जोटे कि आमे भाबिनु केबे सेमान सेमान को मन रे भाबी दियंती से जुगुरु ए प्रॉब्लम ही होइताय ठीक अछि आपनकर आइडल इंडियन क्रिकेट टीम की हो न हले इंटरनेशनल रे किए आपण कहा को आइडल मानंती इंटरनेशनल जहा को भी आपण मान मोर हला हार्दिक पांड्या बहुत सुंदर आपण गोटे ऑलराउंडर हे कि गोटे ऑलराउंडर को ही आपण कोन आपण ताकटो आपण कोन सिखिछंती कोन ताकर भल लागे आपण को एग्रेसिव से बहुत एग्रेसिव अछि देन तांकोठु मु एया सिखिछि बैटिंग हो कि बॉलिंग हो तांकर माइंड गोटे कूल थाए पूरा साइलेंट थाए खेल ग्राउंड भितरे बॉलिंग गोटे अलगा बैटिंग गोटे अलगा बैटिंग टाइम रे सब अलगा थांदी बॉलिंग टाइम रे भी अलगा थांदी तांकोठु एया शिक्षा मिले कि बैटिंग करला टाइम रे बैटिंग ऊपर ध्यान दियो बाहर जिंस किछि भाबनी खेल हार जीत लगी तो लास्ट जाए चेष्टा कर होप रे तो किसी मैच जितेबेनी तो होप तो लास्ट एंड बट लास्ट जाए चेष्टा कर अब बॉलिंग गला जोटा कि बॉलिंग करथले जो फाइनल मैच जीतले T20 वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या बॉलिंग लास्ट होस्ता से टाइम रे सेमाने एते किछि भाबी नथिले एते दिन से आगु बढ़िबो हम जीती बोली हार्दिक पांड्या का बॉलिंग सूर्य कुमार का कैच ए दुई जिंस भारत को चैंपियन कराइला
नेक्स्ट जिबा आमे जदि आमे देखिबा गोटे रैपिड फायर आमे कराइबा मु आपनको गोटे गोटे टैग देबी एवं से टैग को आपण नेकी से प्लेयर पाखर नेकी लगेबी कि को प्लेयर संगे से टैग टा मैच करूची मोस्ट कूल सबुट कूल प्लेयर ऑल ओवर आपण को टीम नो ऑल ओवर आपण जहां को भी एक कर परिबे राउंड ऑफ ग्राउंड रे मोस्ट कूल प्लेयर सब बड़े कूल आ काम थिबे मो हिसाब रे भुवनेश्वर रोहित नंद कूल ठीक अच्छे मोस्ट एग्रेसिव जगन ठीक अच्छी नेक्स्ट जीवा बेस्ट कवर ड्राइव बैट्समैन कवर ड्राइव चमत्कार कवर ड्राइव आम टीम रो बंटी भाई पुल मास्टर मदन बेस्ट ऑलराउंडर आपण निजे को देइछन जा हो बहुत बढ़िया निजे को आपण टैग करिसेंती बेस्ट कैप्टन ऑल ओवर कैप्टनशिप टिके आपको भल लागे कैप्टन हैप्पी 11 जदा थिला सिप्पू नाइक सीतारंजन सेनापति ठीक अच्छी आपण सब क्वेश्चन आंसर देइछंती नेक्स्ट आपण तो बहुत सारा टूर्नामेंट खेली थिबे बहुत जगह को जाई थिबे आमे कोन से टूर्नामेंट को कंपेयर करबानी कि काहा को रैंकिंग दबानी आपण खेली थिबा पांचटी टूर्नामेंट तो नेम नेबे राउंड डाउन रे भला भला टूर्नामेंट आपण खेली थिबा एवं आपण को अनुभूति अनुसार पांचटी टूर्नामेंट तो नेम नेबे गला एबे कटक प्रीमियर लीग ओके पीटीसीएल 2 ब्लाइंड कप आउ कलिंग कप तो आर वर्ष कलिंग कप ए वर्ष तो मु खेली ए वर्ष गोटे मैच थिला बाहर केउंझर गोटे मैच थिला केउंझर गोटे टूर्नामेंट होतला केउंझर सेटा गोटे तो एमती 3-4टा मैच अछि जोटा कि मते इफेक्टेबल करछि खेला पई आगुआ बढ़िया पई आउ टिके परफॉर्मेंस से टाइम रे भलो होतला से टूर्नामेंट सब ठीक अच्छे आपण सब क्वेश्चन आंसर देले सबुठ बड़ कथा है कि आपण निजर गोटे समय हमको देइछंती आ मोर कथा रखे कि आपण आसिले बहुत भल लागिला आपण चर्चा करी कि आपण कैरियर विषय में जानिलु आपण जर्नी विषय में जानिलु आपण केते छोट बड़ क्रिकेट खेलिले केमती चार्ज 11 टीम को आसिले ताको ओनर केमती आपण सपोर्ट कले सब आमे जानिलु एवं एटा आमे यूट्यूब रे भी अपलोड करिवो आपण चेक भी करिवे काली ही एटा अपलोड हो जिवो एवं बहुत सारा दर्शक मान देखिबे एटा मोर नुआ आईडी क्रिकेट कार्सन आईडी रे हेतिले शायद 200 रु अधिक लोग देखि तांते बट अनफॉर्चुनेटली से आईडी टिके हमें शायद मो फोन ओपन होनी तो सेति मो आईडी होची एवं टिके कम लोक बट आशा रहिबो आगामी समय रे आपन को बहुत सारा लोक जानंतु आपन नेक्स्ट सीजन गोटे जबरदस्त आपनकर रेकॉर्ड आस जाऊ बैटिंग बॉलिंग दीटा को आपनकर भलो हो आउ मोर भी पर्सनली आपन बहुत फेवरेट मु भी जेते कि राउंड अप रे कमेंट्री करिछि आपन जेते बेले खेलंती मते कि पर्सनली भल लागे आपण क्रिकेट आपण आसिले धन्यवाद सेति पई जीवा पूर्व क्रिकेट कालसन विषय रे एवं राकेश कमेंट्री विषय आपण साइड रू प्लीज किसी दीपद कहि कि जिवे भाई आपण कमेंट्री आउ भाईंकर लाइव बहुत ही भल लागिला मते जोटे कि राजेंद्र भाई हुंतु आपण तांको लेवल पाखा पाखी आछंदी तो बहुत खुशी लागे आपण कथा सुनि कि आ बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक भी मते लाइव को आनिबा को एते भाई बड़ बड़ भाई मान सहित एते कथा हबा को मो लाइफ स्टोरी जानिबा को देन बहुत बहुत धन्यवाद आपण ठीक अछि आपण आसिले एवं आशा रहिबो नेक्स्ट सीजन भी आपण आम शो को आसीबे भल लागिला मते आपण से कथा है कि एवं नेक्स्ट सीजन जते बडे आसीबे सेते बडे काबुना सेनापति को आमे गोटे टैग नै के आसीबा एवं गोटे भलो प्लेयर रूप रे आपण आहुरी टिके ऊपर को आपण जेम जाइथिबे एवं आसीबे एटा हमर रहिसि प्रार्थना भगवान का पाखरे भलो आपण खेलंतु एवं जोटा कहिले कि आईएसपीएल आशा रहिबा आपण सेतरे पास करंतु एवं गोटे टीम रे जाई कि खेलंतु तो एठी हमें शो को एंड करबा काबुना बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ भाई।